Ассаламу алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. хуш омадем ба канали мо. имрӯз дамо ҷумъа ҳаста. рӯзи сайди ҷумъа ба ҳамаи мусулмонон муборак боша ва аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тамсиҳату хонобод ҳастед. имрӯз мо бо влогмона ай мағоза сар мекунем, ай мағозаи медиа маркет. имрӯз мо дар рӯзи ҷумъа чорни пятница мегӯянд дар олмон, ё рӯзи ҷумъаро чорни пятница эълон кардагиам. барои ҳамин имрӯз рӯзи мо фақат дар мағозаҳо марҳамат бо мо бимонед. ҳозир мебинем ки чӣ скидка шуда. И яъне ки рӯзи ҷумъа маъношам ине ки скидка, тамоми чиза скидка мекунам. чизе ки боша скидка мешавад. барои ҳамон омадам ки кане бинам чӣ скидка шудагиаст. дӯстони азиз, мо дур омадем дар мағоза. ба маска гап задан чӣ хел қимай. кане аввал ай телефоно сар мекунем. телефони Huawei 496 евро шудагиаст. ишам ҳамон нарх. ишам ҳамон телефону нархаш бо арзонтар. иш 179 евро. иш нигоҳ кунед. Huawei 199 евро. ишам Huawei. ишанаи телефоной 28 евро. И рядомаш ҳамин Huawei буда. Huawei 86 евро. дӯстони азиз, ана чизое ки дар чорни пятница арзон шудагия, ина нигоҳ кунем. Black Friday, яъне ки чорни пятница. ина ё арзон шудагия. алейкум ассалом. инам ё ҳамаш Huawei. خیلی میبینیم در جای کامپیوتر نگاه کنیم. امیرم جمعه در ارزان شده همش چون میکرد ارزان شده که نگاه کنیم.
چیزی که در روز جمعه ارزان شده ما همین رو نشانتون میتونم. من اینجا بینین این پلانشت نقشه بینین. ایران در روز جمعه ارزان شده که این نرخش 136 یورو و 41 سنت. انا این کامپیوتری نوبوکی نوایم آزوسم ارزان شده که در روزی نرخش بینید. نمی کامپیوتر نوتبوک انا یورم ده همین روز ارزان شده که نرخش این همین روز ارزان شده که نیش نرخش نیش یعنی که جای چی ندارم جای دیسک ندارم جای دیسک ندارم دوستان عزیز ما مغازه الکترونی برآمدم. انا در دست من میبینید تلفنی نو گرفتم سامسونگ گالکس 20 نصیب باشه انشالله که خونه برم کشوده نشان میتیم اینه چک شه گارانتیش قدی نصیب خونه برم کشوده نشان میتیم که در درون تلفن چی داره. بازی در درون شهرم با مغازینی لباس رفتم کنه بینم اونجا چی گپ خبرهای در مغازین. دوستان عزیز انا این مغازه میداریم. این مغازه دن چورنی پیرنیچه بوده. اینجا میبینین استگی این معنی داره که این روز لباس ها همش نه به فکرم یگان تا ارزان شدگی. نیاره بینه چه خشره زنکا این برای حجاب شو بهترین این دکنه کشد من نغز میبینم خیلی سرا نیاره بینم کنم این کاردیگانه یه ارزون شده نیست 24 یورو. انا یو ارزون شده گیم دکن مثلا بین مقال نقصه 149 یورو 30% ارزون شده گیم بین 149 یورو. شام 30% نمی‌نم ارزون شدگی. یکصد و 29 یورو شدگی 30% ارزون شده. کشته کاره بینش خشرم یا خیلیش نوینکه یا ما روز گفتیم که گشتیم نبودن یا نوینکه میکرده که بینیش خشم یا نبودن یا 50% 29 یورو 50% ارزون شدگی. میرم ماتریالش هم خوش رو ماتریالش دوستان عزیزانی
сумкое ки мебинед ҳама ино чӣ мондаги ваи сиё мондаги значит ё арзон шудагиан ина 24 евро уҷа мебари арзон шудагиан 30% арзон шудагиан инами ҳамаш нар чизи сиё мондагиан ҳама ино арзон шудагиан ина рюкзакора биничкашака дӯстони азиз мо дар хона расидем баъди сайрогашти мағозаҳо назимат чӣ харидагино мағози мебро нишон медам уқа чизам нахаридаму хай ба ҳар ҳол мебро нишон медим имрӯз рӯза дар мағозаҳо гузарондем ки ҳечим нагирифтем ина дӯстони гиромӣ бо як курта харидам ине ки чӣ набуд вай нашида буд скидка нашида буд михел дидам маҳқулум шид харидам устинакош ина гарданаш беҳтарина маҳкамакай то тай куртака маҳкамай рангшам ранги беҳтарин рангш маҳқулум шид ина ба Сабринаҷона гирифтам хай яй Сабринаҷона иам скидка набуд скидка шида буд чизои безеб скидка шида буд хай и барои ванна барои чи умуванне ки кухнимай дӯстони азиз ана бинед телефони харидагира ман ҳози ваъда додам ки дар хона бирасам нишон метиҳам ҳозир кушоимаш ана дӯстони азиз телефони ман ҳози аввал ман дарунша нишон битим чӣ дора ба ина ин дарунша чӣ дошта бошад оиҷа ростигап нигоҳам накардем ки чӣ дора дигар ягон чӣ надорад аҷа инаҷа калитак шаяд барои симкарта гирифтан бо ана телефон худаш ина дӯстони азиз Samsung гирифтам Samsung Note ина Samsung Note 5 GI рости гап айфонам буд ман айфона хостам айфон бихарам баъд функсияша намефаҳмам қама чанд сола баам хеле Samsung кор кардагим фақат ба Samsung чӣ мекунам вай айфона намефаҳмам программаша ба ҳар хел программаро айфон қабул намекуна Samsung барои ман беҳтарина ман чанд сола ман хеле Samsung истифода мебарам барои ҳамин гуфтам ки беҳтару хубтар ки ман Samsung бигирам нақстара ёзи нишон чӣ хостам гуфтани дӯстони гиромӣ як чиро фаромӯш кардам хотиррасон кунам болоира бинем ручка дора ман мехоҳам ки шумо дар комментария бигӯед ки ручкаи анами телефон даги ҷоҳай агар ки дар комментария ёфтем нависондем ба мегӯям ки дар ҳақиқатан дуруст гуфтем и бо ручка дора анакат мегузарем баъд дрони телефон дрони коробкаш ихай зарядник шай и ба фикрам ки наушник шай ина дӯстони азиз наушникаш
анаиш чиша зарядникша сими заряд гиракша иш боша бинем аввал чия ба гап занам якчо кушода мешавад и барои вая наушникҳо чизои наушник Агар если гум шидан, бо мемани. Бо хали какой размер калон или майдаш? дӯстони азиз рости гап айфон харидани будам хостам айфон бихарам неки бисёр одамо гуфтам функсияш қинай баъд вай ҳар хел программаро қабул намекуна аз ин сабаб ма чанд солае ки чи истифода мебарам самсунг истифода мебарам гапи ҳамун дӯстонам қабул кардам баъд самсунг хардам дӯстони азиз инҷа чекш 2 сол гарантӣ дора ина инҷа ҳамаш ҳаста гарантиш қати нархаш ина ҳама чизаш ҳаста инаҷам нархаш ҳаста дӯстони азиз ина нархе ки ман харидам дар телефоно скидка набуда не телефоно да скидка набуд не телефоно да скидка буду телефоне ки масалан уже вайшон уже чишон мегӯянд выпускои ки кӯҳна буданд намуно скидка шидагӣ буданд телефонои нав скидка шидагӣ набуданд вай самсунг чӣ буд бо ултра самсунг 20 ултра вай 1200 чанд буд ман як дусе каса тавсиям додам гуфтанд ки ин беҳтару хубтар аст функсияи ҳардуш як хелай и бо камтар арзонтар ғалтид мода ина гирифтам ростиш уҷа ки рафти мебинӣ дига намедонӣ кадомша бихарӣ хита гум мекунӣ чӣ мекунӣ баъд як дусе кас маро тавсия дод ҳамина гирифтам гуфтанд ки функсияи ҳамашон як хелай чӣ вай боша чӣ боша функсияи ҳамашон як хелай рангш қадар маъқулам нашид не ки ду ранг дошт яка савз дошт яка аи дошт сиё надошт барои ҳамин хай гирифтам ранги сиё мада хубтар буда не ки набуд сиёш азиз телефона да заряд мондем гуфтем камакак абзор кунем ай вай телефон хабардортон кунем мо худмон заряда мондем камакак исусша кофтем бовар кунем тавсия метум бовар кунем намуне тавсия метум беҳтарин телефонай ина ҳозир худтон ба чашмтон мебинен сиёмка кунишам беҳтаринай рӯшанихширо биё денозаҷон гирёнишки не ба чиш пеш ба вай гирён мекунем кнопка дора ручкаш гирён кун ина ҷои суратгирак будро инам сирха Состояние видеозапись. Иди метни ойстакни времени. Скоростта оста мекунӣ скоростта тез мекунӣ Майҷа суратҳоро мебинӣ ина камера кадеста ба фикрам ку маълум неста не ки ба дараҷаш чӣ мегӯянд ина нигоҳ кунед чӣ қадар рӯшанихширо сиёмка мекуна ютуба гугл хавли ягон чиз качад кадагӣ нестам оли навака гирёнаш кардам камакак исуша кофтам гуфтам камакак абзор кунам инами хелай дӯстони азиз беҳтарина хай касоне ки телефон харанд марҳамат ай ҳами телефон тавсия метавам беҳтарина ма худам ба ҳами самсунг кор кардагӣ ки ҳастам мефаҳмам ҷои мисол ки ҷо будроӣ ай гиҷо сар кунӣ ба гиҷо тамом кунӣ
میفهمم برام خیلی کسانی که تلفن میخرند مرحمت تلفن سامسونگ بهترینه. کدومی که با سامسونگ کار کردگی اومختش دیگه سامسونگ بهترینه. اینا بو نگاه کنید. دوستان عزیز باقی در امان خدای بزرگ با همین ولوگ امروزه ما تموم شد. انشالله که با ولوگای پیشه انشالله که با وا میخریم ولوگای بهتر خوبتر میکنم با تلفنی نو. پیشه خدا حافظی کردم ما جای روچکش با شما را نشان بدیم. اینا دوستان عزیز نگاه کنیم جای روچکش اینا جای روچکش خیر. انا میخوام دوستان عزیز با بار دیگه خیر خوش میکنم. خدا نگهبانی همه ما و شما. خیر با شما در کامنتر نویسین فکر عقیده اختونه تلفنی ناز گرفتم یا که نه. فکر عقیده اختونه نویسین. انشالله که با فکرم که فکر عقیده بهترین می نویسین. همه شما میندارم برای دستگیریتون برای که قدردانی میکنین. باقی در امان خدای بزرگ. خدا نگهبانی همه ما و شما. انشالله که با نوارای بهترین خوبترین با این تلفنی نو میشه و انشالله خیر. خدا حافظ.